अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। लाहौरी जोन में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आपको हमारे चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो दोस्त अब आप जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से इस्तेफादा हासिल करें। किसी भी इमारत को तामीर करते वक्त बिजली का भी काम अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसलिए जब भी आप लोग इमारत की तामीर करें तो हर पहलू के साथ साथ आप लोगों ने बिजली के काम को भी तरजीह जो है वो बहुत ज़्यादा देनी है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टेक्निकल बातें हैं। अगर आप लोग खुद इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं, यानी कि आप लोग बिजली का काम नहीं भी करते, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों ने उनको अपने जहन के अंदर बिठा लिया, तो जो भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर के अंदर काम करने के लिए आएगा आप लोग उसे आसानी के साथ इन चीज़ों के बारे में बता सकेंगे और अपने घर की अच्छी और पायदार वायरिंग जो है वो करवा सकेंगे। एक्चुअली आज के जदीद वक़्त में बैरूनी तारों के बजाय दीवार के अंदर पोशीदा काम को ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग चाहते हैं कि अंडरग्राउंड जो फिटिंग है उसको करवाएं, ना कि ओपन जो है फिटिंग उसको रखें। तो इसलिए लोग ज़्यादा पसंद अंडरग्राउंड फिटिंग को ही करते हैं। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि पूरी इमारत के अंदर बिजली पॉइंट्स को कई कई सर्किटों में आप लोगों ने तकसीम करना है, और किसी भी सर्किट पर आप लोगों ने 600 वाट से ज़्यादा बोझ जो है वो नहीं डालना। इसी तरह फी सर्किट पर तकरीबन 7 से 8 पॉइंट जो होते हैं वो दिए जाते हैं। हर पावर पॉइंट और एयर कंडीशन के लिए अलग से सर्किट जो है वो होने चाहिए। मेन लाइन से सर्किट बनाने के लिए डीबी लाजम लगानी चाहिए। मेन स्विच के दोनों तरफों की तारों पर फ्यूज लाजम लगाया जाए। मेन स्विच या फ्यूज के करीब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जल्दी आग पकड़ती हो। इसके अलावा पीवीसी के कंडक्ट आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। घर में ज़्यादातर 1/2 इंच से लेकर 3/4 और 1 इंच तक का कंडक्ट जो होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्ट को दीवार में लगाने से पहले रास्ता इस तरह तयन किया जाए कि गर्म जगह और पानी की लाइन से दूर हो, और फ्रेश भी कंडक्ट देने से बचना चाहिए। कंडक्ट में कम से कम जोड़ आने चाहिए, ज़्यादातर सीधे अमूदे या उफकी होने चाहिए। लेंटर में कंक्रीट भराई से पहले सारे कनेक्शन बॉक्स और कंडक्ट अपनी जगह पर लगाने चाहिए, और कंडक्ट को दीवार में दाखिले के लिए बैंड देना जो है वो ज़रूरी होता है। कंक्रीट बढ़ाई से पहले या यानी कि लेंटर डालने से पहले कंक्रीट को हर खुली साइड पर कागज रखना चाहिए, ताकि कंक्रीट अंदर दाखिल ना हो। दीवार में कंक्रीट दाखिल करने के लिए छड़ी लगाई जाती है। याद रहे फ़ोन और केबल पॉइंट के लिए प्लग मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को अपने ध्यान के अंदर रखेंगे तो जो भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर के अंदर काम करने के लिए आएगा, अगर आप लोगों के जहन में ये बातें होंगी तो आप लोग उसके साथ इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि उसने आपका बिजली का जो काम है वो किस तरह करना है। तो इसलिए ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी, इसलिए इसको लाजम देखिएगा। टेक्निकल बातें हैं लेकिन आप लोग इसको समझ जाएंगे। लाइट के सर्किट के लिए 029 या 329, जबकि पावर सर्किट के लिए 729 की जो तार होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में 2 नंबर तारें जो होती हैं वो इतनी बाकसरत से दस्तयाब हैं कि आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि असल तार कौन सी है या नकल तार कौन सी है। इसलिए तार खरीदने से पहले जब भी आप लोग तार खरीदें तो तार की इंसोलेशन, तांबा और जो मोटाई होती है उसको अच्छी तरह आप लोग चेक कर लें,
تار کے درمیان ضرورت سے ہاتھ کر اگر جوڑ جو ہوتے ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، اور جہاں پر جوڑ آئے انہیں بھی اچھی طرح ٹیپ لگانی چاہیے، اور تاروں کے سریے فٹنگ کرتے وقت معمولی لمبائی میں لمبے رکھنے چاہیے۔ لائٹ کے سوئچ اس طرح لگنے چاہیے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آسانی سے جلائی جا سکے۔ مشترکہ باتھ روم یا سیڑھیوں میں 2 وے سوئچ کا استعمال کرنا چاہیے۔ درمیانے سائز والے کمرے میں کم سے کم 2 لائٹیں، 1 پنکھا اور 2 پلگ جو ہوتے ہیں وہ لازم ہونے چاہیے۔ ضرورت کے مطابق یا زیادہ بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں یا کم بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن سٹینڈرڈ میتھڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ کمرے میں کم سے کم 2 لائٹیں، 1 پنکھا اور 2 پلگ جو ہیں وہ لازم ہوں۔ سوئچ بورڈ فرش سے کم آپ لوگوں نے 4 فٹ جو ہے وہ اونچے رکھنے ہیں۔ دیوار پر آنے والی لائٹ فرش سے 8 فٹ کی اونچائی پر ہو۔ عام طور پر عام سوئچ 5 امپیئر اور پاور سوئچ ہوتے ہیں وہ 15 امپیئر کے استعمال ہوتے ہیں۔ سیلنگ کی صورت میں سیلنگ کے اوپر تار کے اوپر فلیکسیبل پائپ کا استعمال جو ہے وہ کرنا بہتر ہے، تاکہ خراب تار جو ہے وہ نہ ہو اور اس سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اب اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہے اس کو دوبارہ ڈسکس میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں کہ کسی بھی سرکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے 600 واٹ سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ بالکل نہیں ڈالنا۔ اسی طرح فی سرکٹ پر تقریباً 7 سے 8 پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل الگ سے ہونا چاہیے۔ مین سوئچ کی دونوں اطراف کی تاروں پر فیوز جو ہے وہ لازم لگانے چاہیے۔ گھروں کے اندر زیادہ تر 1/2 انچ یعنی کہ آدھا انچ یا 3/4 اور 1 انچ کے جو کنڈیوٹ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جتنے جوڑ کم آئیں گے تار کے اندر وہ اپنوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر جو ہے وہ استعمال کے لیے قابل غور ہوں گے۔ اور جناب لائٹ کے سرکٹ کے لیے یعنی کہ لائٹیں لگانے کے لیے آپ کو 329 کی تار استعمال کرنی چاہیے، جبکہ اگر آپ لوگ پاور سرکٹ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو 729 کی جو تار ہے وہ آپ لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے۔ سیڑھیوں کے اوپر یا بات کے اوپر آپ لوگوں نے 2 وے جو سوئچز ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ ایک کمرے کے اندر کم سے کم 2 لائٹیں، 1 پنکھا اور 2 پلگ جو ہیں وہ لازم ہونے چاہیے۔ سوئچ بورڈ جو ہے وہ کم سے کم 4 فٹ اونچا ہونا چاہیے، اور جو دیوار پر لائٹ لگائی جائے وہ کم سے کم 8 فٹ کی اونچائی پر ہو۔ عام طور پر 5 امپیئر اور پاور سوئچ کے لیے 15 امپیئر کے جناب سوئچ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئی ہوپ اگر آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی ہوں گی تو یہ جب بھی آپ لوگ بجلی کا کام اپنے گھر کے اندر کروائیں گے تو آپ کا جو کام ہوگا وہ معیاری ہوگا، اور اس کے اندر آپ لوگ کو کوئی بھی ہیر پھیر یا بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بجلی کا کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ جناب اس طرح جو آپ کو بتایا گیا ہے اس انداز سے کام کروائیں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا فائدہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا۔ لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں۔ لاہوری زون آپ کے سامنے اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آتا رہے گا۔ ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔